فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا قاری سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بورڈ نے لاء کمیشن سے UCC جیسے اہم مسئلے پر رائے پیش کرنے کے لیے 6 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے اسے 1 ماہ کی مدت اس اہم مسئلے کے لیے ناکافی ہے، مگر لاء کمیشن نے صرف 2 ہفتوں کا اضافہ کیا ہے۔ پھر بھی ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سلسلے میں اپنی رائے پیش کریں گے۔ صدر بورڈ نے مزید کہا کہ یہ ملک مختلف مذاہب، تہذیبوں، روایتوں اور رسوم و روایات کا حامل ہے، یہی دونوں اس کی پہچان اور خوبصورتی ہیں اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں اس کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، جنگ آزادی کے ان سپہ سالاروں اور ملک کے معماروں کے ذہن میں بھی اس ملک کی یہی تصور تھا کہ یہاں مختلف قومیں اپنی اپنی مذہبی اور تہذیبی شناخت کے ساتھ مل جل کر رہیں گی اور اس طرح ہمارا ملک رنگ برنگ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا رہے گا۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی نے گول میز کانفرنس لنڈن 1931 میں پوری وضاحت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ مسلم پرسنل لاء کسی بھی قانون کے ذریعے چھیڑا نہیں جائے گا۔ آزادی سے پہلے بنیادی طور پر کانگریس پارٹی ہی ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ اس نے 1938 کے ہری پور اجلاس میں صاف طور پر اعلان کیا تھا کہ اکثریت کی طرف سے مسلم پرسنل لاء میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اسی جذبے کے تحت 1937 میں بااتفاق رائے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، جس میں پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مسلم پرسنل لاء کے دائرے میں آنے والے مسائل کو طے کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان مسائل میں مسلمانوں پر قانون شریعت ہی لاگو کیا جائے گا۔ پھر جب ملک کا دستور بنا تو دستور کی دفعہ 125 میں کہا گیا ہر شہری کو مذہبی عقائد پر قائم رہنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ دفعہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، جس کے بارے میں دستور کی دفعہ 213 میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہو یا اس میں کمی کرے۔ یہ دفعہ نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی قوانین کو تحفظ دیتی ہے بلکہ ہر شہری کو بھی فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے مذہبی اور تہذیبی تنوع کا باقی رہنا ہمارے دستور کا حصہ ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش صرف کسی ایک طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا نہیں ہے بلکہ کھلے طور سے ملک کے دستور پر حملہ ہے۔ صدر بورڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ جہاں اس نے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، بدھسٹوں اور دوسری اقلیتوں کی مذہبی شناخت متاثر ہوگی، وہیں دلت اور قبائلی طبقات جو ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی خاص تہذیب اور رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اپنی پہچان سے محروم ہو جائیں گے۔ نیز قوی اندیشہ ہے کہ پچھڑے ہوئے لوگوں کو ریزرویشن کا جو فائدہ دیا جا رہا ہے، آئندہ یکسانیت کے نام پر اسے بھی ختم کر دیا جائے گا، اس لیے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ خود ہندو بھائیوں کے یہاں بھی مختلف علاقوں میں شادی بیاہ کے الگ الگ طریقے پائے جاتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اس پس منظر میں بورڈ بلا امتیاز مذہب و ملت تمام محب وطن شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف لاء کمیشن تک اپنی رائے پہنچائیں اور آئین کے تئیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری و کمشنر سید عمر جلیل نے کہا ہے کہ مائنرٹی اسٹڈی سرکل کی جانب سے لیکچررز کی مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے اقلیتی امیدواروں کے لیے مفت کوچنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سید عمر جلیل نے بتایا کہ جونیئر لیکچررز ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے مسابقتی امتحانات کی مفت کوچنگ مائنرٹی اسٹڈی سرکل مراکز پر جاری ہے۔ اقلیتی امیدوار جنہوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے وہ لیکچرز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ زیر تربیت امیدواروں کے لیے 18 جولائی سے اسٹڈی میٹیریل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹڈی میٹیریل اردو زبان میں بھی دستیاب رکھا گیا ہے۔ اردو اسٹڈی میٹیریل اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ پر مفت دستیاب ہے۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
तेलंगाना में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों ने नए PRC की तश्कील का मुतालबा करते हुए मरहले वारी तौर पर तवील मुद्दती एहतजाज का ऐलान किया है। 18 और 19 जुलाई को बाइक रैली निकाली जाएगी। 12 अगस्त को रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी और एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। 21 सितंबर को चलो हैदराबाद प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। तेलंगाना UTF के दफ्तर में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों की स्टीयरिंग कमेटी के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने मुतालबा किया कि हर माह की पहली तारीख को तनख्वाहें अदा किया जाएं और दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात भी हल किए जाएं। तेलंगाना के वजीर वो BRS पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी को RSS का सरगर्म कारकुन करार दिया। जगतियाल में मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की इब्तिदा RSS से हुई है और वो RSS में काफी सरगर्म थे। RSS से वाबस्तगी के वीडियोस इनके पास हैं, जिसको वो वक्त आने पर मंजर-ए-आम पर लाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि RSS से अटूट वाबस्तगी के बायस रेवंत रेड्डी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो इसमें काम करने वाले शख्स हैं। रेवंत रेड्डी गांधी भवन में गॉडसे की तरह हैं। తీర్పు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇస్తే ఆ కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీకి వంతపాడుతున్నది కాంగ్రెస్ కాదా? మరి ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ ఏజెంట్ కాక ఏందని నేను అడుగుతాను. కాబట్టి ఇవాళ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలా, ఈ రైతు వ్యతిరేక విధానాలు, ఈ సంఘ పరివార విధానాలు, వాటికి అనుకూలంగా వాటికి తొత్తుగా వ్యవహారం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడి యొక్క దుర్నీతిని అర్థం చేసుకుని తప్పకుండా రైతు ఉద్యమానికి మద్దతు ఇవ్వాలని 2024 के इंतखाबात के पेश नजर मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम तराशी व नुक्ताचीनी में मसरूफ अमल है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर ने अपने इजलास में खिताब करते हुए AIMIM और BRS पार्टी पर अपना सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी पर B टीम होने का इल्जाम आयद किया और कहा कि BJP और BRS दोनों आपस में पार्टनर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसीलिए BRS ने बिलवास्ता तौर पर बीजेपी की हिमायत की है और यही वजह है कि उन्हें अपोजिशन पार्टी के इजलास में मदऊ किया गया, जो बेंगलुरु और हैदराबाद में मुनक्कद होनी जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बेंगलुरु पे नहीं बुलाया, यही है उनका इल्जाम या आरोप। तो मैं साफ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑथेंटिकली ऑन रिकॉर्ड। एनडीए पक्ष में जो लोग हैं, सरकार में रहे, बाहर से उनको मदद दिए, उन लोगों को ये मंच पे जगह नहीं है। ये बीजेपी का बी टीम है, MIM, BRS तो सरासर उनका पार्टनर ही है। हर वक्त कोई भी बिल आए पार्लियामेंट में, हर बिल को किसान के खिलाफ काला कानून, GST, नोटबंदी, 370 आर्टिकल, ट्रिपल तलाक, ऐसा बोलते गए तो दिन भर मैं बोल सकता हूँ। हर वक्त BRS बीजेपी के साथ पार्लियामेंट में वोट दिए, तो सीधा NDA का पार्टनर BRS है। रहा मामला MIM का, MIM छुपा रुस्तुम है, तो ये छुपा रुस्तुम उनको जिताने के लिए हर बार कोशिश कर रहा है, इसीलिए दोनों को वहां पर नहीं बुलाए, आगे भी हम नहीं बुलाएंगे। यही बात राहुल जी खम्मम में साफ कह दिए। दिस इज व्हाट आवर स्टैंड। हैदराबाद में ओला और उबेर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले ड्राइवर्स अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। टैक्सी चलाने के ज्यादा अखराजात की वजह से माकूल माहाना उजरत हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। NLSIU बेंगलुरु में सेंटर फॉर लेबर स्टडीज और मोंटोफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट हैदराबाद की तरफ से की गई एक हालिया तहकीक में पता चला है कि ड्राइवर औसतन 45,000 रुपए से 50,000 रुपए कमीशन की अदायगी के बाद माहाना कमाते हैं। ये पता चला है कि ईंधन के अखराजात ने कमाई का तकरीबन 40% हिस्सा खा गया, जबकि 10% से ज्यादा गाड़ी की देखभाल पर चला गया। मालूमात के मुताबिक निस्फ से ज्यादा जवाब दहिंदगान को अपनी कमाई की एक बड़ी रकम EMIs के लिए अदा करनी पड़ी। अदा की गई औसत EMI रकम 13,000 रुपए बताई गई। माहाना या कुल कमाई का 25% से ज्यादा तहकीक में पता चला है कि, और इस तहकीक से ये बात सामने आई है कि ड्राइवरों को उबेर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत कम सपोर्ट हासिल है। प्लेटफॉर्म ने सारिफिन की बात सुनी, लेकिन ड्राइवरों की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।